মুক্তিকরণ জমাতিয়া কেনবুতার করঙ্গানি সুনতি কন্যা জমাতিয়া কেনবুতার ত্রিপুরামথানি পাত্র তিনি কামাকুলিঙ্গি দেবনারায়ণ জমাতিয়া যমুনা রানী বিক্রম অজয়লাল মৃত্যুঞ্জয় অষ্টম শক্তি জগৎ কিশোর বিশ্ব শক্তি দেবসমণি মঙ্গল কন্যা শিবরঞ্জন আদিবাসী টোটালি 51 ভোটার 17 ফ্যামিলি নিয়ে তিনি যত বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ভারতীয় জনতা পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টি সিপিএম জাতি ব্রাহ্মণফাইয়াকে ভনের লো খাবাই খুবাইলাম সকো সিপিএম জাতি ব্রাহ্মণফাইয়াকে ভনের লো খাবাই খুবাইলাম সকো বন্দে মাতরম ভারতীয় জনতা পার্টি এমপি মন্ডল आं दीर्घ बছर दीर्घदिन CPIM पार्टी खाइफैयो किन्तु पार्टीबो विशेष खायो आं छात्र इउनियन थेके जुब फेडारेशन ताक जे रिप्रेजेंट बर्तमान जे CPIM पार्टीबो विशेष खायो आं उपजाति गणमुक्ति परिषद CMP नि अंचल कमिटी नि सामं तांनाय तै अंचल कमिटी नि JMP कमिटी नि इंगै आं बाय प्रेसिडेंट बर्तमान किन्तु दिनै आं विशेष खायै अरनिव भारतेर जनजाति न कतटुकुबो आं जेता साहाय्य सहयोगिता खाइमान आनि जेता संहाख्रै अति बाहाना खामनानि नायाति बाहाना कपाइति बाहाना संसासाति बाहाना हामारि कप्लं खाइना मुसुखे बिशनि जब राज्य व सभा सना मुसुखे तार सारा भारत वर्षनि जब राज्य व साथि बाहाबो संसुमना सभा सनानि मुसुखे ती प्रमुख बिसिसै बरो दिव्यांग मुइको निरंजन वासंदी तुम ओहाने बले कहमै कंगे बरो हा खाना देगला खमो ओहाने बले कहमै कंगे बरो दफा इका बके बके बोय खमा ओहाने बले कहमै कंगे बरो दी राबर बागान समस्या से समय खमा आदि ती पुगै बिति देरो खमा कांगे समस्या पुरै क भरै क दी राजनीति आंसरी प्रतिनिधि मन्त्री की प्रसार दिव्यांग खाय आराने किरा लोक जाबे अराने कबा आंसरी पार्टी खनेर बरो हम सजगा सुख ग्यास की प्रसार पुरै रना सिमी बागेने की प्रसार इमोशनल ब्लैकमेल खने की प्रवा कबो para o तब खाइ तो खा किनो डेभलपमेन्ट लामाव केबिने तो हो आबे बरेले संजोत न बचनारकी और की प्रभाव तो इसने ऊपर पैसा और ऊपर पैसा में बस कर करना खाके मोदी ने याद मारो नाय मोदी ने याद रोग यसा संग बस काम खागे माया तो मोदी ने साइबरे मोदी जॉब पर स्लाइड बस का प्लान तो बने बदले तब मोदी ने गुजरात नो ब्रेक करेंगे आबे बरेले सदाई और जगह तब ने खरी कहां के बचनारकी की प्रभाव का जो बहुत रोई डॉलर खा 13 जने बैठे खा और 13 जने कम खाइ तो नहीं निरनी बोलाई तो निरनी फिकुनी कोराम तनी बहाना तब पर एंजॉय खा तो एमले बाबा नहीं एमले गाड़ी का नहीं एमले क्वार करो तो पर एंजॉय खाइ तो अब तो ये गारा को दो पास खाइ हो ना कि बाबा का गारा को दो पास खाइ का रहे ना बड़ा काम तुम्हारे तो ना मासे यामा के मासे আপনারা বাগান করেন সেগুলোর দ্বারা দেওয়া হবে শুধু এগুলো জনজাতিদের জন্য এরা অন্যরা পাবে না কেবি গ্রামীণ অফিসার যারা হয়েছে এগ্রিকালচারে তাদের সঙ্গে কথা বলেছি এই ধরনের যদি কোনো লোক থাকে এটা 41 বিধানসভা হলেও কোনো দুঃখ নেই কারণ আমাদের ডেভেলপমেন্ট করাই হলো আমাদের মূল মন্ত্র যে আপনারা এই ধরনের যদি যারা উৎসাহিত তারা সেখানে থাকবেন এবং বিশেষভাবে আপনাদেরকে বলবো আমরা যখন ভারতবাসী হিসাবে পরিচয় দিই তখন আমাদের সংকীর্ণতা আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যায় যখন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বিদেশে যায় বিদেশের যারা রাষ্ট্র নেতারা পা ছুঁয়ে প্রণাম করে সেটা আমরা ভারতবাসী হিসাবে প্রত্যেকে সেটা প্রাপ্য যে আমরা এমন একজন প্রধানমন্ত্রীকে আমরা পেয়েছি 2024-এ যে নির্বাচন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ চাইছে দেশের পররাষ্ট্র নীতি ক্ষেত্রে আমাদের সংহতি এবং আমাদের দেশে বিদেশি আক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষা করার জন্য মোদী একমাত্র আমাদের নিরাপত্তা দিতে পারে তার জন্য আমাদের সম্পূর্ণতার উঠে